آج 2 ربیع الاول پہلا بدھ کا دن آ چکا ہے۔ آج جو شخص اللہ کی لاڈلی صورت صرف 33 بار پڑھ لیتا ہے وہ 12 ربیع الاول سے پہلے دولت مند بن جاتا ہے۔ یقین کرنا مشکل ہے، بے شک آزما لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 2 ربیع الاول پہلے بدھ کے دن کا ایک ایسا طاقتور وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں جو فقیروں کو بادشاہ بنانے والا وظیفہ ہے، جو تنگ دستی، غربت، پریشانی کو دور کرنے والا وظیفہ ہے۔ آج جس گھر میں یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیا جاتا ہے اس گھر کا بچہ بچہ دولت مند ہو جاتا ہے۔ اس گھر کے کونے کونے سے غربت کا، تنگ دستی کا، بیماریوں کا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو جاتا ہے۔ جو شخص کہتا ہے کہ میری دعائیں قبول نہیں ہوتی، جو شخص کہتا ہے کہ میری حاجات پوری نہیں ہوتی، میری مشکلات ختم ہونے کا نام نہیں لیتی، جو شخص کہتا ہے کہ میں دن رات محنت کرتا ہوں پھر بھی کامیابی مقدر نہیں ہوتی، کوئی بھی کام ہوتے ہوتے رہ جاتا ہے، کامیابی ہاتھوں سے نکل جاتی ہے، وہ آج 2 ربیع الاول بدھ کے دن یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھ لے۔ دولت آپ کے نصیب اور تقدیر میں لکھ دی جائے گی۔ آپ نے یہ وظیفہ پڑھنا آج ہے لیکن اس کا فائدہ آپ کو سارا سال ہوگا۔ آج جو شخص کہتا ہے کہ وظائف کا فائدہ نہیں ہوتا، میری دعائیں قبول نہیں ہوتی، ان سے ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے کہ خدا را اس موقع کو ہرگز بھی لاپرواہی میں مت گزاریے گا، کیونکہ پھر یہ موقع سال بعد ملنا ہے۔ اگر آپ ربیع الاول کے مہینے میں اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں، اللہ سے اپنی مسند کا تقدیر لکھوانا چاہتے ہیں، من پسند نوکری شادی کرنا چاہتے ہیں تو آج کسی صورت یہ وظیفہ مت چھوڑنا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ربیع الاول کا مبارک مہینہ ہے۔ یہ کوئی عام مہینہ نہیں، یہ وہ مہینہ ہے جسے قبولیت کا مہینہ کہا جاتا ہے۔ ربیع الاول کا مہینہ جسے اللہ سے مانگنے کا مہینہ کہا جاتا ہے۔ ربیع الاول کے مہینے میں مانگی گئی دعائیں کبھی رد نہیں ہوتی۔ آج جو بندہ ربیع الاول کی 2 تاریخ بدھ کے دن اس وظیفے کو پڑھ لے گا وہ اللہ کے حکم سے لاکھوں نہیں کروڑوں کا مالک بن جائے گا۔ آج جو خاص وظیفہ لے کر آیا ہوں، یہ وظیفہ پڑھنے والا رب کریم سے 1 لاکھ مانگتا ہے تو اللہ کی ذات 70 لاکھ سے نوازتی ہے۔ آج 2 ربیع الاول بدھ کے دن کا میں نے بڑی شدت سے انتظار کیا، کیونکہ 2 ربیع الاول بدھ کے دن جس شخص نے یہ وظیفہ پڑھا اللہ نے ہر حاجت کو پورا فرمایا۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ جب 2 ربیع الاول بدھ کے دن کوئی بھی شخص یہ وظیفہ پڑھتا ہے اللہ ہر مقصد میں کامیابی کو یقینی بنا دیتا ہے۔ جو شخص کہتا ہے کہ میں مقروض ہوں، قرض سے مکمل خلاصی کے لیے پڑھ لے، جو شخص کہتا ہے کہ ہمارے گھر سے غربت، تنگ دستی کئی سالوں سے ختم نہیں ہو رہی، جعلی پیروں فقیروں سے دم کرا لیا، بے شمار توڑ کرا لیے، دن رات محنت کر لی لیکن غربت ہے کہ ختم ہونے کا نام نہیں لیتی، تو آج 2 ربیع الاول بدھ کے دن کا یہ ایسا مجرب وظیفہ ہے، ایسا طاقتور عمل ہے جسے پڑھنے کے بعد آسمان سے فرشتے زمین پر آتے ہیں۔ جو بندہ یہ وظیفہ پڑھتا ہے فرشتے اس کو رزق دے جاتے ہیں، فرشتے زمین پر آتے ہی آپ کی حاجت کو پورا کرتے ہیں۔ جیسا کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ جب بندہ اذان سن کر مسجد کی طرف جاتا ہے اللہ فرماتا ہے تیرے ہر قدم پر 10 نیکیاں، درجات بلند ہو جاتے ہیں، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، تمام رکاوٹیں، بندشیں ختم ہو جاتی ہیں۔ یہ وظیفہ پڑھنے سے آپ کی تقدیر بدل جائے گی، آپ کے مقدر کا ستارہ چمک جائے گا، آپ کا بند کاروبار چل پڑے گا۔ جو شخص کہتا ہے کہ میرا کاروبار ٹھپ ہو چکا ہے، دکان پر گاہک تک نہیں آتے، گھر میں کھانے کو کچھ نہیں، ایک وقت کا کھانا ہے تو دوسرے وقت کا سوچنا پڑتا ہے، تو آج دنیا جہاں کے تمام کام چھوڑ کر یہ وظیفہ پڑھ لو۔ یہ وظیفہ آپ کی تقدیر کے بند تالوں کو کھول کر رکھ دے گا، آپ کے گھر کے حالات کو بدل کر رکھ دے گا۔ ایسے ایسے اسباب سے دولت آئے گی کہ آپ کو یقین نہیں آئے گا۔ آپ چاہے پاکستان سے ہیں، آپ سعودی عرب سے ہیں، آپ بنگلہ دیش سے ہیں، مسقط، عمان، جاپان، آپ دنیا کی کسی بھی کونے سے ہیں، جب آپ کے ملک میں 2 ربیع الاول بدھ کا دن آ جائے آپ نے یہ وظیفہ کسی صورت بھی نہیں چھوڑنا۔ آپ نے اسی وقت یہ وظیفہ پڑھ لینا ہے جو اللہ والوں کا بتایا ہوا بڑا ہی مجرب اور دولت کو کھینچ کر لانے والا وظیفہ ہے۔ آپ نے اس عمل کو ایک بار میرے کہنے پر ضرور پڑھنا ہے۔ اگر آپ آج کے دن بے شمار وظائف پڑھتے ہیں، تسبیحات پڑھتے ہیں، اعمال پڑھتے ہیں، وہ اپنی جگہ، لیکن آج آپ نے یہ وظیفہ میرے کہنے پر صرف ایک بار پڑھنا ہے۔ جو شخص اپنے تمام مسائل سے جان چھڑا کر ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتا ہے، ایک ایسی زندگی جس میں نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، نہ کبھی کسی سے مانگنا پڑے، نہ در در کی ٹھوکریں کھانی پڑیں، تو آج یہ وظیفہ کسی صورت بھی مت چھوڑیے گا۔ یہ موقع سال میں صرف ایک بار آتا ہے، اگر آپ نے اس موقع کو ضائع کر دیا، اس موقع کو لاپرواہی سے دنیا کے کاموں میں مصروف رہ کر گزار دیا تو پورا سال مایوسی کے سوا کچھ نہیں ملے گا۔ پچھتاوا بہت بری چیز ہے۔ یہ موقع ایک بار مل رہا ہے، آج اس وظیفے کو پڑھ لو۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج کے اس خاص عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو ابھی سے ہی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب عمل کیا ہے؟ آج 2 ربیع الاول پہلے بدھ کے دن صبح سے لے کر شام تک پورا دن، پوری رات، کسی بھی وقت آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں، کسی بھی نماز کے بعد پڑھ سکتے ہیں، باوضو مصلی پر بیٹھ کر یا چلتے پھرتے آپ نے سب سے پہلے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر
3 बार दरूद पाक पढ़ना है। दरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं। आप मुख्तसर और आसान सा दरूद सल्लल्लाहु अला मुहम्मद पढ़ लें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, या नमाज वाला दरूद यानी दरूद इब्राहिमी पढ़ लें। मैं आपसे यही कहूँगा कि नमाज वाला दरूद इब्राहिमी ही पढ़ें, क्योंकि दरूद इब्राहिमी की फजीलत और बरकत सबसे ज़्यादा है। और रिवायात में आता है कि हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी तमाम दरूदों में दरूद इब्राहिमी को ही सबसे ज़्यादा महबूब रखते थे, सबसे ज़्यादा पसंद करते थे। तो इसलिए आपने कोशिश करनी है कि दरूद इब्राहिमी ही पढ़ें। एक बार सवाब की नीयत से मेरे साथ भी ज़रूर पढ़िएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। 3 बार दरूद पाक पढ़ने के बाद आपने अपने ख़ास मकसद की नीयत करनी है। हर इंसान की हाजत अलग होती है, हर इंसान की ख्वाहिश अलग होती है, हर इंसान की परेशानी अलग होती है। आप भी किसी न किसी हाजत के लिए, परेशानी के लिए वजीफ़ा पढ़ने बैठते हैं, किसी न किसी परेशानी के लिए, तंगदस्ती के लिए, रिस्क के लिए, औलाद के लिए, कारोबार के लिए। जिसे जो चाहिए अपने अल्फाज में ये कहे कि या अल्लाह मैं फ़लाँ मकसद में कामयाबी चाहता हूँ, बीमारी से शिफा चाहता हूँ, अपना घर चाहता हूँ, गाड़ी चाहता हूँ, दौलत चाहता हूँ, शोहरत चाहता हूँ। अपने मकासद की नीयत करने के बाद आपने एक बार औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर वजीफ़े का आगाज़ करना है। याद रखिएगा कि तावुज़ और तस्मीया पढ़ने से तमाम शैतानी असरात ख़त्म होते हैं, तमाम वसवसे दूर हो जाते हैं, और अल्लाह के नाम से जो काम शुरू किया जाता है उसमें बरकत होती है, उसमें खैर होती है, उसमें कामयाबी होती है, उसमें भलाई होती है। जब आपने अपने ख़ास मकसद की नीयत कर ली, तावुज़ और तस्मीया पढ़ लिया, तो अब आपने सबसे पहले नंबर पर जो वजीफ़ा पढ़ना है वह वजीफ़ा ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह का वजीफ़ा है। आज 2 रबीउल अव्वल पहले बुध के दिन आपने सबसे पहले अपने गुनाहों की सच्ची तौबा करनी है। सहाबे कराम, पैगंबर, रसूलों का, वलियों का और अल्लाह वालों की कामयाबी का राज ये है कि वो जब भी कोई वजीफ़ा पढ़ते या अल्लाह से किसी हाजत के लिए इल्तिजा करते तो हमेशा सबसे पहले अपने गुनाहों की तौबा करते थे। आपने भी सबसे पहले ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह को पढ़ना है, जिसे पढ़ते ही आपको मेरी, हम सब के कबीरा सगीरा गुनाहों की बख्शिश हो जाएगी। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स समझता है कि मैं बड़ा गुनाहगार हूँ, सियाहकार हूँ, बदकार हूँ, जो समझता है कि मेरे गुनाहों के ढेर लगे हुए हैं, अल्लाह फरमाता है तू एक बार सच्ची तौबा कर। अगर तेरे गुनाह समुंदर में मौजूद झाग के बराबर हैं, मट्टी के ज़र्रों के बराबर हैं, तो मैं तेरी एक सच्ची तौबा पर तेरे तमाम के तमाम कबीरा सगीरा गुनाहों की माफ़ी फरमा दूंगा। जो शख्स समझता है कि मेरी किसी गुनाह की पकड़ की वजह से अल्लाह मुझसे नाराज़ हैं, आज ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह को पढ़कर रब करीम से सच्ची तौबा करके अल्लाह को राज़ी कर लो। आपकी तौबा भी कबूल होगी, आपके कबीरा सगीरा गुनाहों की माफ़ी भी हो जाएगी। आपने कैसे पढ़ना है मुलाहिज़ा कीजिएगा। ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह एक बार हो गया, ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह 2 बार हो गया, ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह 3 बार हो गया। इस तरह से आप हाथ की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने 100 बार पढ़ना है, यानी एक मुकम्मल तस्बीह आपने पढ़नी है। और अगर आपके पास वक्त है तो फिर आपने 313 बार पढ़ना है। सिर्फ 100 बार ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़कर अब आपने अपने गुनाहों की तौबा कर ली, आपकी सच्ची तौबा कबूल हो गई। अब रब राज़ी है, आपने रब को मना लिया है। अब रब से इनामात लेने का वक्त है, अब झोलियाँ भरने का वक्त है, अब ख़जाने लूटने का वक्त है। अब आपने दूसरे नंबर पर अल्लाह ताला के 2 सिफ़ाती नाम पढ़ने हैं। वो सिफ़ाती नाम या बासितु या फ़त्ताहु, या बासितु या फ़त्ताहु पढ़ने की देर है। आपके मुँह से निकली हर दुआ अल्लाह पाक की ज़ात कबूल फरमाएगी। ये 2 रबीउल अव्वल पहले बुध के दिन का मुजरब और ताकतवर वजीफ़ा है। इस अमल को पढ़ने के बाद कई महीनों और कई घंटों तक इंतज़ार नहीं करना पड़ता, अल्लाह फ़ौरन अता फरमाता है। आपकी जो भी हाजत है अल्लाह फ़ौरी पूरी फरमाता है। आपने या बासितु या फ़त्ताहु को कैसे पढ़ना है, कितनी बार पढ़ना है, तवज्जो कीजिएगा। या बासितु या फ़त्ताहु 1 बार हो गया, या बासितु या फ़त्ताहु 2 बार हो गया, या बासितु या फ़त्ताहु 3 बार हो गया। इस तरह से आप हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने 21 बार पढ़ना है। जो शख्स 21 बार या बासितु या फ़त्ताहु पढ़ते दौरान अल्लाह से जो भी मांग लेता है अल्लाह फ़ौरन फरमाता है। आज अल्लाह से थोड़ा ना मांगिएगा, आज रब करीम से वो मांगिएगा जो आपको नामुमकिन लगता है, जिसके लिए आप कई सालों से वज़ाइफ पढ़ रहे हैं। मैं गारंटी से कहता हूँ कि अल्लाह करीम आपकी हर दुआ को भी कबूल फरमाएगा, हर हाजत को भी पूरा फरमाएगा। दूसरे नंबर पर 21 बार या बासितु या फ़त्ताह का पढ़ने के बाद अब आपने तीसरे
तीसरे नंबर पर जो वजीफ़ा पढ़ना है वह वजीफ़ा एक कुरानी सूरत का वजीफ़ा है। ये कुरानी सूरत अर्श इलाही पर बैठे रब को राज़ी कर देती है। रब की वहदानियत का जिक्र करने वाले को रब पसंद फरमाता है। आपने तीसरे नंबर पर सूरत इखलास को पढ़ना है। सूरत इखलास वो सूरत है कि जिसे सिर्फ एक बार पढ़ने से कुरान पाक की 10 पारों का सवाब मिलता है और 3 बार पढ़ने से एक मुकम्मल कुरान मजीद पढ़ने का सवाब मिलता है। ये तो फिर रबीउल अव्वल का बाबरकत महीना है, ये तो फिर कबूलियत की घड़ियां हैं। इस महीने में तो अल्लाह एक के बदले 70 गुना ज़्यादा दे रहा है। तो ज़रा सोचें आज आपको सूरत इखलास पढ़ने का कितना सवाब मिलेगा। सवाब की नीयत से एक बार सूरत इखलास की तिलावत समात फरमा लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। इस तरह से आप सूरत इखलास को हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें या फिर तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने सिर्फ 33 बार पढ़नी है। सूरत इखलास रब की वहदानियत को बयान करती है। सूरत इखलास का मतलब क्या है कि अल्लाह एक है, अल्लाह बेनियाज है, ना वो किसी का बाप है ना वो किसी का बेटा है, उसका कोई हमसर नहीं। सूरत इखलास को सिर्फ 33 बार पढ़ते दौरान अगर आप बे औलाद हैं इंशाअल्लाह नरीना औलाद मिलेगी, बे औलादी का खात्मा यकीनी हो जाएगा। अगर कोई बेटे का ख्वाहिशमंद है तो आज 2 रबीउल अव्वल पहले बुध के दिन 33 बार सूरत इखलास पढ़कर रब करीम से मांगे। अपनी औकात नहीं, रब की आज़मत के मुताबिक मांगो, अल्लाह पाक हर हाल में अता फरमाएगा। जो कहता है कि मैं कई सालों से दर दर की ठोकरें खा रहा हूँ, जो कहता है कि आज तक किसी वजीफ़े में फ़ायदा ना हुआ, जो शख्स कहता है कि मैं दर दर की ठोकरों से तंग आ चुका हूँ, आज एक बार ये 3 अमाल मेरे कहने पर मेरे बताए गए तरीके और तरतीब से पढ़कर देखिएगा। अगर खुली आंखों से मौजूदात नज़र ना आए तो फिर कहना। बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें वजीफ़ा पढ़ने का तरीका ही नहीं आता। बहुत से भाई भी ऐसे हैं जिन्हें अल्लाह से मांगना नहीं आता। आज मैंने आपको पूरा वजीफ़ा भी बताया है, अल्लाह से मांगना, अल्लाह को राज़ी करना भी बताया है। पहले नंबर पर आपने 100 बार ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह को पढ़ना है। दूसरे नंबर पर आपने 21 बार या बासितु या फत्ताहो को पढ़ना है। तीसरे नंबर पर आपने 33 बार सूरत इखलास को पढ़ना है। ये तीनों आमाल बताए गए तरीके और तरतीब से पढ़ने के बाद आपने फिर 3 बार दुरूद पाक पढ़ना है जो आपने अमल के शुरू में पढ़ा था। अब आपका अमल मुकम्मल हो गया। आज 2 रबीउल अव्वल पहले बुध के दिन का ये अमल पढ़ने के बाद अपनी आंखों में आंसू लेकर मांगें, ज़िद करके मांगें। मेरे रब ने चाहा तो आपको वो मिलेगा जो आप सोच भी नहीं सकते। आज नया घर, गाड़ी, दौलत, शोहरत, हर चीज़ मिल जाएगी। अल्लाह मेरी आपकी हम सब की नेक जायज़ हाजात को पूरा फरमाए, आमीन। दुआ है कि रब करीम मेरा सुनाना और आपका सुनना अपनी पाक बारगाह इलाही में कबूल मंजूर फरमाए। जो मांगा मुकद्दर फरमाए, जो नहीं मांग सके बिन मांगे अता फरमाए, आमीन। नाज़रीन, अपने रिस्क में बरकत, वसअत और कुशादगी के लिए अल्लाह ताला के 99 नामों में से कोई एक नाम कमेंट में ज़रूर लिखें। जज़ाकुल्लाहु खैरन कसीरा। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो, आमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।